प्रभु आज रखी ए वर्षर द्वितीय मास प्रथम दिन प्रभु आम को उपासना करने प्रभु बढ़ाई आनले मेजर अंश प्रभु साहाय्य कले प्रभु महान धन्यवाद आसतु मैंने आज अल्प समय चिंता निमंते देखा गत दिन मान मैंने कटेज मीटिंग आलोचना करूँ जघन 5 पर्व आम अध्ययन करवा एक समय शीघ्र केतटा विषय आम चिंता करवार अच्छे से गोटे उत्तम शिक्षा अटे। जघन 5 पर्व एतार जोधी मान गोटे पर्व पड़ा आउ जीशु जेरूशलेम को यात्रा कले आम देखुचु एति उतारे अनेक बाइबल लिखाई ए घटना पर जदि 4 पर्व आम पढ़ा 2टा विषय से कर गोटे हूँ समरणीय स्त्री जे कि विजाति थिले आ प्रभु तांको वाक्य कहले से परिवर्तित है आउ से प्रचार कला सेटा गोटे विषय। द्वितीय विषय हूँ राजकर्मचारी पुत्र को प्रभु सुस्थता देले ए 2टा कार्य कला उतारे एथि उतारे सही उतारे जो मान गोटे पर्व पड़ा कि पर्व पड़ा आम जाना जो मान अनेक पर्व अच्छी तो अनेक लोक कही पारती निस्तार पर्व बोली केते लोक पत्र कुटीर पर्व बोली करी आमे जानी ना इटा को पर्व रे गुटे प्रभु को द्वारा पर्व आरंभ होईची इटा आमे जानवा दरकार जे मिस्र देश रे इस्राएल लोक माने 40-30 वर्ष थिले आउ शेष रे मसा जतले जाई कि तांको उद्धार करूची आउ 10टी दंड से मान को दिया जाए 10टी दंड भीतर शेष दंड आम देखुचु जे कौन मेष 14 दिन गोटे मेढा को रखिबे 14 दिन पर ताको बलि हेबो से रक्त बाजुबंदर लागिबो आउ जा घरे से रक्तर चिन्ह लागी नै तांकर बड़ पुओ मरी जीवो सेटा थिला शेष दंड आउ सेठू आरंभ होईची विस्तार पर्व मुक्तिर पर्व जार घर मिसा आमे देखुथिलु से समय रे जदि आमे बची थांतु देखि थांतु सब घरे बाजू बंद लागितला इस्राएल लोक मान किंतु मिस्र लोक मान को घरे बाजू बंद रक्त लागि नथिला ताकर बड़ पुओ माने मरी गले सेठू आरंभ होला विस्तार पर्व तो इटा को पर्व आमे जानि किंतु गोटे पर्व पड़ा बोली आ से पर्व रे प्रभु जीशु मध्य सीठी जाउछथि को जाउछथि जेरूशलेम को जाउछथि जेरूशलेम बोले कोन इस्राएल रो सेटा होची राजधानी को जेरूशलेम बोली कुआ जाउछ आ एटा गोटे उपासना केंद्र बोली कुआ जाउछ जेरूशलेम को उपासना केंद्र बोली कुआ जाउछ तो संग संगे सेटा इस्राएल रो राजधानी बोली कुआ जाउछ आ ईश्वरंकर उपस्थिति थिबा जगह बोली करे कुआ जाउछ से जेरूशलेम आ सेठी प्रभु कोन करछथि यात्रा कले सेठी गले बोली हम देखा आ से जेरूशलेम रो मेषद्वार निकट रे गोटे पुष्करणी अछि मेषद्वार जेरूशलेम रो मेषद्वार निकट तो गोटे पुष्करणी गोटे बंध अछि जेरूशलेम रो पुष्करणी कोठी थिला पुष्करणी सेठी थिला जेरूशलेम मंदिर पाखे थिला जेरूशलेम मंदिर अछि सी पाखरे मेषद्वार अछि तापर पोखरी अछि सी पोखरी ले जाय के धुआ धुई बदे होउथिले तो सी मेषद्वार निकट रे केते से पोखरी रे केते लोक पड़ी के रहउछंती अंध खंज पीड़ित लोक माने आ से मेषद्वार काहे के रहला सिटी जे तो
बलिदान करवा पई लोक माने मेंढा को आनुतिले मेष को आनुतिले से बलि करूतिले तापरे से माने से बेदी निकट को से रक्त छिंचन करवा पई से रक्त नेउतिले सेते पई से मेष द्वारा सेठी थिला। আজি যদি আমি से मेष द्वार विषय रे जदि चिंता करबा से मेष द्वार होचंती प्रभु कहले मो द्वार जहन 10 रे हम देख पाए मो द्वार प्रभु जी ख्रीष्ट होचंती द्वार आ से मेष रो अर्थ होची प्रभु जी ख्रीष्ट मृत्यु रो पुनरुत्थान को मृत्यु को बुझाउची पुनरुत्थान को बुझाउची से मेष प्रभु जी ख्रीष्ट निजे जहन 1:29 रे हम देखि पाछो ए देखो ईश्वरଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ मेष तो यार दिन से यीशु को निज पाक आसुवा देखि कहले एई देखो ईश्वरଙ୍କର मेष शाबक जे जगतर पाप बही नहीं जानती हमरकर मेष द्वार पाखरे से मेष मान को आनी करी बलिदान करा जाउतिला आउ ताहा को निया जाउतिला आज हमन को पई प्रभु जी ख्रीष्ट से मेष परि से मृत्युवरण कले आ कवर प्राप्त श्रुति पर उठिछंती सेही प्रभु जी ख्रीष्टଙ୍କର आशा अछि भरोसा अछि आ सेही दिन से मेष द्वार निकट रे सेही गोटे पुष्करणी थिले आ सेही पुष्करणी नाम एब्री भाषा रे कोन बेसेदा बोली कुआ पुष्करणी को बेसेदा बोली कुआ जाउची बेसेदा रो अर्थ अछि बेत माने घर सेदा माने दया बेत सेदा ई बेत सेदा दयार गृह बोली कुआ जाउची से दयार गृह सेठी थिला ए से दयार गृह रे एबे पीड़ित अंध खंज माने सेठी रहउछ जोटी प्रभु अचंती जोटी दया अछि सेठी दुख कष्ट समस्या रहबा कथा नै किंतु अछि प्रभु जोटी अचंती सेठी कष्ट अछि कि कष्ट अछि बेतलीम रो अर्थ होचे रोटीर गृह मात्र सेठी दुर्भिक्ष आसुची माने जदि देखवा रुत को पुस्तक पढ़ले हमें जानि परबा प्रभु जोटी अचंती नौकारे जेतेबेले प्रभु जी ख्रीष्ट थिले शिष्य माने मध्ये थिले से समय झड़ तूफान आछि प्रभु जी ख्रीष्ट अचंती मात्र झड़ तूफान आसवा विषय हम देखि पाछु तो प्रभु जी ख्रीष्ट जोटी थिले मध्ये एई जगत रे आमान पई दुख कष्ट समस्या मध्ये अछि तो से मेष द्वार निकट रे पुष्करणी अछि ताको बेसेदा बोली कहते आ तार पांचटी मंडप थिला केतोटी मंडप पांचटी मंडप काहा को बुझाउची विलियम मैकडोनम बोली करी जने प्रभुकर दास थिले से विलियम मैकडोनम से कहउचंती जे एटा पांचटी मंडप पांचटी पुस्तक को बुझाउची पंच पुस्तक जोटा के मसान करो जुदे व्यवस्था पुस्तक को बुझाउची बोली से कहउथे आ व्यवस्था पुस्तक द्वारा परित्राण आसी पारि नथिला ई व्यवस्था गुटे भरोसा करूथिला ए व्यवस्था गुटे आशा रखा जाउथिला किंतु सिटी मुक्ति पूरा मिलु नथिला तो ई पांचटी मंडप सेही प्रकार पांचटी पुस्तक को बुझाउची बोली से कहिथिले तो ई पांचटी पुस्तक जोटा के আজি पांचटी पुस्तक मुक्ति दे पारि नथिला किंतु আজি से प्रभु ख्रीष्ट मुक्तिदाता हेले आज प्रभु को पाके जदि हमें आसुचु मुक्ति पाई परबा एमाने समस्त जगी छंती गोटे से बंध को जीवा पाई से जने दूत आसुतिला हलाउतिला आ से समय रे जो माने प्रथम रे सिटी जाउतिले से माने सुस्थता होतिले बोले हेले एमाने का ऊपर भरोसा करतिले पानी ऊपर भरोसा करतिले जेरूशलेम रे सिटी प्रभु ख्रीष्ट थिले आ से आसुचंती से 38 वर्ष रही पाके तांको देखु नांती किंतु पुष्करणी को देखुचंती बंध पानी को देखुचंती गोटे वस्तु केबे मध्य काको सुस्त करिवो नाही पानी ठारे शक्ति नथिला बाइबल लेखाई नै पानी ठारे शक्ति थिला बोली लेखाई छि कि पानी ठारे शक्ति नथिला से जे पडुतले से भलो होतिले बोली लेखाई ने पानी ठारे शक्ति नाही जे माने पानी ऊपर भरोसा करूचंती आज सी पानी जदि थांता ताले समस्त जे सुस्त होई थाते से परिप्रेक्षी आम देखु 38 वर्ष रोगी पाक प्रभु जी ख्रीष्ट गले उठेले
ପାଣି ପାଖେ ଯାଇକରି ସୁସ୍ଥ ଭାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ନା। ଯଦି ପାଣି ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତା ପାଣି ପାଖେ ଯା ସୁସ୍ଥ ହବ ବୋଲି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ସୁସ୍ଥତା ଥିଲା ନା, ପାଣି ପାଖେ ସୁସ୍ଥତା ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ପାଣି ଠାରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁମାଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସାବୁନ, ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ସେ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସାମସନ କଣ କଲା? ଗୋଟେ ଗଦ ଥମୁଣି ଦ୍ୱାରା କେତେ ହଜାର ଲୋକ ମାରଲା? କେତେ ହଜାର ଲୋକ ମାରଲା? 3000। ସେ ଥମୁଣି ଠାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଶକ୍ତି। ଦାଉଦ ଗଲିହାତକୁ ମାରଲା, ଦାଉଦ ଠାରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଣି ଠାରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 5ଟି ମଣ୍ଡପ, ଖାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। এই ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଛାୟା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି ସେଇ ଜଳ ନାହିଁ, ଆଜି ସେଇ ମଶାର ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ରୁମାଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସାବୁନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଇ ବାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଇ ଜଳ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତ ସେଇଟା ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂତ ଠାରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପାଣି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା 38 ବର୍ଷ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା। 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ଥିଲା ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବଡ଼। କାହିଁକି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେ ଏବେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୋଗୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ବଡ଼। ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଥିଲେ। ଆଉ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ସାହାରା ନାହିଁ। ସେ ଉଠିକରି ଯିବି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥତା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାର ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକା। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ସେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ପାଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ପାଖେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖି ବହୁକାଳ ରୋଗୀ ବୋଲି ଜାଣି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପଚାର। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ରୋଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ କି? ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନଥିଲେ କି କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନର କଥା ଶୁଣିକରି ଜାଣିକରି ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ରୋମିଓ 10 ପର୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ହୃଦୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିକରି ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ବୋଲି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଜନ 1:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ଆମ ମୁଖରୁ ବାହାରବାର ଅଛି ସେ କଥା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବା ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ଆଉ
ସୁସ୍ଥତା କୋଉଠୁ ଆସେ? ସୁସ୍ଥତା କୋଉଠୁ ଆସେ? ହାଁ? ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ସୁସ୍ଥତା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢି ପାରୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆସିପାରୁନା। ଇଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଆକା ସୁସ୍ଥତା ଆସେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଯାହା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମର ଉମରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଗରିବ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି। ଯଦି ଗରିବ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ ଧନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଅଛି, କାହିଁକି ସିଷ୍ଟର ମିଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଜୟପୁରରେ ଏକା କରୁଛୁ, କରିଛନ୍ତି, ଉମରିରେ କରୁଛୁ, ଆରେ ସୁନାଗଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପାଖାପାଖି 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଦଶମନ୍ତପୁର? ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ପ୍ରେୟାପୁର, ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର? ସେମାନେ କଣ ଧନୀ ହେଇଥିବେ କି? ଆମେ ଯଦି ଗରିବ, ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ସେମାନେ ଧନୀ କି? ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ସବୁ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କୁଲି କରି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦିନ କୁଲି କରି ଗୁରୁଦିନ କୁଲି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ମିଟିଂ ପାଇଁ, ଗୁରୁଦିନ କୁଲି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ମିଟିଂ ପାଇଁ। ଯେ ଯେତିକି ମିଶା ହଉ, 5 ଟଙ୍କା ହଉ, 10 ଟଙ୍କା ହଉ, ଆରି କେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ପିଆଜ ମିଶା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚାଉଳ ମିଶା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଡାଲି, ଅନେକ ବିଷୟ ଏମିତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଳନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା। ଏ ସହଭାଗିତା ଅଛି ପାଇଁ ମିଟିଂ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ସହଭାଗିତା ନଥାନ୍ତା ଉମରିର ମିଟିଂ ମିଶା ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଦେବାଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲେ, ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, ତମେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁ ମହାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏକା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବା। ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହଉ ବୋଲବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିଦେଲ। ପଇସା ନଥିଲା, 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା 1400 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଇଁ ଜାଣିବା ପ୍ରକାର 1400 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଲେ, ହେଇଗଲା। ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଇସା ଥିଲେ ମିଶା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେମାନେ ସିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିନାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ପଡିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଖଟିଆ କିନି ଚାଲ ବୋଲି ସେ ଚାଲିଲା। କୋଟୁ ବୋଲି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆରି ଆଜ୍ଞାବହତା, ଦୁଇଟା ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତାପରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲା, ଉଠଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଛାଡ, ଆରି ଆସ, ଖଟିଆ ଘେନି ଛାଡ, ସେ ବିଞ୍ଛଣାକୁ ଛାଡ ବୋଲେ ପାପ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଉଠିଗଲା, ତାର ଶକ୍ତି
से से चिंता करनथिला मुई उठबी कि नाही बोली से संदेह करने से संगे संगे उठीची आ से चालीची हमर इच्छा सेमती हबार अछि मुई उठी पारबी नाही अनेक लोक हमर विश्वास माने मते एंती एका असुविधा मुई जाई पारबी नाही हां बोले गुटे नेगेटिव विषय गुटे नकारात्मक विषय गुडा कहू ने प्रभु कहते उठ चलो गिदियन को प्रभु कौन कहले तुम एई बल रे तुम जाई कर कौन करो मिदियन मन को कौन करो युद्ध करो एई बल रे मिदियन माने पंगो पालो करी से माने सैन्य बाहिनी तांकर थिला लक्ष लक्ष लोक थिले किंतु गिदियन माने अल्प लोक थिले प्रभु कहले एई बल रे तुम जाई कर युद्ध करो से मिदियन माने आसी हमन को डराई दउतिले ये गिदियन माने पूरा डरी डरी को गुंफा भीतर जाई करे सब मळाउतिले धान मळाउतिले तापरे गहम मळाउतिले डरी डरी आ मिदियन माने आसी हमनकर समस्त विषय को नहीं जाउतिले तांकर गाई गोरु छेली मेंढा कुकुड़ा जहा से मन रखुतिले सब नहीं जाउतिले किंतु प्रभु कहले से गिदियन को उठो एई बल रे जाओ ने से दिन 38 वर्ष रोगी प्रभु कहले उठो हां प्रभुଙ୍କର वाक्य ठारे शक्ति अछि ने प्रभुଙ୍କର वाक्य ठारे शक्ति अछि तमे खाली विश्वास करो प्रभु भीतर कहले तमे आसो से चलला पानी ऊपर चलला एटा अछि प्रकृत विश्वास निसी दिन कहउतिले विश्वास तीन प्रकार होला ने निजे हम विश्वास करवार अछि तापर अन्य मानक द्वारा गोटे विश्वास अछि ने हां अन्य माने अन्य लोक मन पय विश्वास करवार अछि हां अन्य माने अन्य लोक मन पय विश्वास करवार अछि आ गोटे विश्वास कोटा प्रभु दान दैतिबा विषय अनेक लोक दान पाइछंती से विश्वास द्वारा सुस्थता मध्य केते लोक कहउछंती किंतु प्रभु कहउछंती सेटा मनुष्य नै हला तो सेही प्रकार हमर विश्वास रहिबा दरकार यदि विश्वास अछि ताले आमाने कार्य करि परबा इच्छा शक्ति आसी परबो तापर हमें करि परबो महाशय जल कंपिबा समय मते पोखरी भीतर को घेनी जीवा पई मोर केई नै ए प्रभु जीसु ख्रीष्ट को चिन्हि नथिला जानि नथिला जे उद्धार करता बोली करी इति हम देखि पाछे से पानी ऊपर आके विश्वास करूची किंतु प्रभु ता कहले जीसु ताको कहले उठो तुमर खटिया घेनी चलो से चलला तापर हम देख पाछु से कोनसी लोक सुस्थ होला अपना खटिया घेनी चलिबो लागिला से दिन विश्राम बार थिला विश्राम बार रे प्रभु कौन करचंती विश्राम बार को पवित्र भाव रे पालन करो प्रभु कहि नथिले समय किछि काम करबो नाही बोली करे सेटा प्रभु कहि नथिले मनुष्य माने सब जड़ी थिले सेठी ने मनुष्य माने जड़ी थिले आ मनुष्य माने गुड नियम बाहर करो आज हमर चर्च रे अनेक नियम थिबो से प्रभु को वाक्य बाहर केते नियम गुडा करथिबो सेटा प्रभु संतुष्ट होते नै केते पय फारसी साधु मन को कहले रे कालो सर्पर वंश बोली प्रभु कहते हमें नियम को जोड़वा नै प्रभु को वाक्य लेखा है तुम इटू मायने इटू फेडबो नै कि इटू मिसाइबो नै कहते ने ज्योति लोक ने मिसाई थिले ने मिसाइबाटा को हमें परिताण हमको देई पारबो नै तापर यीशु उत्तर देले जे मते सुस्त करे से मते कहले तुमर खटिया घेनी चलो आउ से ज्योति माने ताको पचारते आज विश्राम बार तुमको के खटिया घेनी चलो बोली कहले नै जने लोक कहले कोन लेखाई छी जे मते सुस्त कले से मते कहले तुमर खटिया घेनी चलो जीसु बोली कहि नांती काहे कि जीसु से जानि नथिले से माने ताको पचारे तुमको खटिया घेनी चलो बोली जे तुम कहला से लोक किए किंतु से कहले से ताहा से सुस्त होइतबा लोक जानि नथिला बोली लेखाई छी ने कारण से स्थान बहुत लोक थिबारो यीशु अगोचर होई चली जाइतिले से जानि नै प्रभु मते सुस्थता कले बोली करी आ मात्र से विश्वास कला आ आज्ञा बह होला आमे विश्वास करवार अछि आज्ञा बह होबार अछि ताहाले आमे सुस्थता पाइ पर यदि विश्वास करवा नै आज्ञा बह ही परवा गोटे मुद्रा दुई पास करिया का ने विश्वास रे आज्ञा बह या पर यीशु मंदिर ताहा देखा पाई ता कहले रे देखो तुमे सुस्थ होइछि होई अछ आ पाप करो नै सेबरे तुम प्रति अधिक दुर्दशा नै रोग दुई प्रकार আছে गोटे पाप पई रोग आइबो आ गोटे ईश्वर ठार रोग
ହେଲା ସବୁ ରୋଗ ପାପ ପାଇଁ ଆଇବ ନାହିଁ ଏଟା ବାଇବଲ କହୁଛି ହେଲା ମୁଇଁ କହୁ ନାହିଁ ସବୁ ରୋଗ ପାପ କରଲେ ଏକା ସବୁ ରୋଗ ଆଇବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଇବ କିଛି ପାପ କରିନଥିଲେ ମାତ୍ର ତାକୁ ରୋଗ ଆଇଲା କିଛି ପାପ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆସିଲା ତ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଦେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଇବେ ଲାଜରକୁ କହିଲେ ସେ ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନି ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସେ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗାଳି ଦେବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଆମର ଘରେ ଏକା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ସବୁ ରୋଗ ପାପ ରୋଗ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଗଟା ପାପ ରୋଗ ସେ କହିଲେ ତୁମର ପାପ କଣ କଲେ ସେ କାରଣ ସେ ଜିହୁଦୀ କହିଲା ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମର ଏହା କହୁଥିବା ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ତାଡ଼ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ତୁମର ପାପ ତମେ ଆଉ କଣ କର ନାହିଁ ପାପ କର ନାହିଁ ଯେପରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦଶା ନ ଘଟେ 14 ପଦରେ ନାଇଁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ନାଇଁ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦଶା ନ ଘଟେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପାପ କର ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦଶା ତମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛୁ ଆଇରି ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦୋଷ କଣ ଜାଣିଛ ତ ବାକ୍ୟ ଆମ ବ୍ରଦରନ୍ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ ମାତ୍ର କାମ ଟିକେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦଶ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶ ବେଶୀ ହବ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲି ବୋଲିକରି ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି ସତ୍ୟତା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି କୋଉଠି ଗଲେ ମୁଇଁ ଭଲରେ ଉପାସନା କରିବି ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରଦରନ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଭାଇ କହିଥିଲେ ମୁଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଯିବି କିଛିଟା ବୋଲି ଆଜି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ବ୍ରଦରନରେ ଅଛି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଭଲ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କେବେ ଖରାପ ମୁଇଁ ଖରାପ ହେଇପାରିବି ଆଜି କାଲିକୁ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପୁରା କାରେକ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁକରି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯୋଉଠି ଭଲ ଅଛି ସେଠି ଯଦି ଯେ ଯିବ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଢିବ କାଲି ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ସେ ବ୍ରଦରନର ମୁଁ ନାଁ କହିବି ନାହିଁ ସେ ବ୍ରଦରନର ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ କାଲି କହିଲେ ମତେ ଏ ଅଲଗା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଭାଇ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଇଁ ସେଠି ଯାଉଛି ବୋଲି କାଲି କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇରିଆ ଆସ ତମେ ତ ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲ ଆଇରି ଥରେ ଆସ ଆସିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ବ୍ରଦରନର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ତ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ପାପରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ଦଶା ଅଧିକ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଆଇବ ସେଇ ପ୍ରକାର ହଉ ନ ହଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଅନେକ ଆଉ ଯେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଜଗତରେ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି ଡୁବନ ନେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ଲୋକ ଡୁବନ ନେବ ହେଲା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ଲୋକ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବ
मेजर अंशी आम सुस्थता नहीं कि स्वर्गे जीवाई नहीं किंतु एटा आमर प्रभु आदेश अनुसार आम सीटा करूँ तो से प्रकार हेबा प्रभु हमको अनुग्रह करतु आम देखुलु आम मेष होती प्रभु जी ख्रीष्ट आम विश्वास करवा आउ जल गोटे भरोसा थिला किंतु आज आम प्रभु भरोसा गीत संहिता 146 लेखा प्रभु आम भरोसा ने जो मैंने मनुष्य ऊपर भरोसा करती से शापग्रस्त हम बोले जीवनी लेखा है 17 ने आमे मनुष्य ऊपर भरोसा करवा नहीं आमे पानी ऊपर भरोसा करवा नहीं प्रार्थना पानी तेल एटा साटा ऊपर आमे विश्वास करंतु नहीं प्रभु ऊपर भरोसा करंतु जेतु प्रभु आका हमर सर्व शक्तिमान सब किछि करि पारबे ने तेणुकरी प्रभु को महान धन्यवाद हो आज आम मध्य अल्प समय डेरी क्षमा करंतु जेतु साथ्य देवाटा टिके डेरी है डेरी जाइए से क्षमा चाहे।